کسی جنگل میں ایک کوا، اس کی بیوی کوی اور اس کے بچے رہتے تھے۔ کوی بہت لالچی تھی۔ وہ اکثر بھوجن کے حوالے سے کوے کو اچھے کھانے لانے کے لیے کہتی رہتی۔ کوا بیچارہ اپنی بیوی کوے کی فرمائش پوری کرتا رہتا اور کھانے کے لیے اچھا بھوجن تلاش کر کے اپنی بیوی کوی کا پیٹ بھرتا۔ کوی کھانے میں اکثر تازہ سیب کھانے کے لیے کوے کو کہتی۔ کوا بیچارہ اکثر سیب کے باغ میں سیب لینے کے لیے جاتا، لیکن سیب کے باغ کا مالک کافی سخت تھا۔ وہ کسی پرندے کو باغ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا۔ کوا چھپ چھپا کر کسی طرح سے سیب لے آتا تھا۔ باغ کا مالک کوے سے کافی تنگ تھا۔ ایک دن وہ کوے کا انتظار کرنے لگا۔ جب کوا باغ میں داخل ہوا تو باغ کے مالک نے کوے پر ایسا حملہ کیا کہ کوا زخمی ہو گیا۔ کوا زخمی حالت میں وہاں سے بھاگا، بڑی مشکل سے اپنی بیوی کے پاس پہنچا۔ کوی نے جب کوے کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی اور پوچھا، کوے میاں، تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تمہارے لیے باغ میں بھوجن لانے کے لیے گیا تھا تو باغ کے مالک نے مجھ پر حملہ کر دیا، جس وجہ سے میں زخمی ہو گیا۔ اب مجھے کافی تکلیف ہو رہی ہے، لہذا اب میرا بچنا کافی مشکل ہو گیا ہے۔ کچھ وقت کے بعد کوا مر جاتا ہے۔ لالچی کوی اب کافی پریشان ہوئی اور سوچنے لگی، اب میرا پیٹ کون بھرے گا؟ پہلے تو میں عیش سے زندگی گزار رہی تھی، اب اپنے بچوں کا بھوجن بھی لانا پڑے گا۔ کوی چونکہ کافی لالچی اور نکمی تھی، پھر اس نے سوچا، کیوں نہ کسی دوسرے کوے سے شادی کر لوں۔ ساتھ کے جنگل میں دوسرے درخت پر کووں کا ایک خاندان رہتا تھا۔ کوی نے سوچا کہ یہ کوے تو کافی خوشی کی زندگی گزار رہی ہیں، لہذا چالاک اور لالچی کوی نے دوسرے کوے کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش شروع کر دی اور اس سے کہتی ہے، دیکھو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا باپ مر گیا ہے، ان کا خیال کرنے والا کوا نہیں ہے، تم بہت خوبصورت ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ کوے نے کہا، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرے اپنے بچے ہیں اور میری بیوی کوی معذور ہے، مجھے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لالچی کوی نے ایسی چال کھیلی کہ وہ کوا اس کی باتوں میں آ گیا اور پھر دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ دن بعد جب کوی کو پتہ چلا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو اس نے خودکشی کر لی اور اس کے 2 چھوٹے بچے یتیم ہو گئے۔ کچھ دن بعد کوی اور کوے میں جھگڑا شروع ہو گیا، چونکہ کوے کے بچے کوی کو پسند نہ تھے۔ کوے نے کوی کو دھمکی دی
कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। फिर कौवी के डर से अपने बच्चों को छोड़ दिया। इस तरह कौवे के बच्चे यतीम हो गए। वक्त गुजरता गया। कौवा और कौवी बूढ़े होने लगे। अब दोनों के लिए भोजन लाना भी काफी मुश्किल हो गया है और वो मोहताज होकर रह गए थे और मरने के करीब हो गए थे। इतने में कौवी और कौवे के बच्चे बड़े हो गए थे। एक दिन देखते हैं कि कौवी और कौवे के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तो बच्चे देखते हैं, अरे ये तो हमारे माँ बाप हैं। ये तो काफी माजूर हो चुके हैं। फिर वो बच्चे उनके लिए भोजन लाते हैं और उनका काफी ख्याल करते हैं, जिसकी वजह से कौवा और कौवी काफी खुश होते हैं और आखिरी जिंदगी आराम से गुजारते हैं। सच कहा है किसी ने कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत ताकतवर होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो, किसी जंगल में एक दरख्त पर बहुत बड़ा परिंदा रहता था। उसकी आंखें काफी डरावनी थीं। इस जंगल में तोता, कौवा, कबूतर और चिड़िया रहती थी। ये सब परिंदे एक साथ अपने अपने घोंसले में रहते थे। उनका इत्तेफाक काफी अच्छा था। ये हर वक्त इस परिंदे से डरते रहते थे और वो कहता, खबरदार, अगर मेरे नजदीक आए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा और मेरे भोजन का इंतजाम भी तुम परिंदों पर है। अगर किसी परिंदे ने मेरे भोजन लाने से इनकार किया तो उसे भी मार दूंगा। अगर कोई मेरे पास आया तो मैं उसको भी खा जाऊंगा। तो जंगल के सब परिंदे हर वक्त उसके हुक्म की तामील करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम की खराबी की वजह से जंगल आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगा और भोजन की भी कमी होने लगी। परिंदे खुद भूखे रहने लगे, लेकिन इस डरावने परिंदे के लिए कुछ न कुछ भोजन लाकर देते थे। जंगल का खतरनाक परिंदा इन परिंदों से कहता है, आजकल तुम भोजन थोड़ा लाते हो, मैं भूखा रह जाता हूँ। अगर यही हाल तुम परिंदों का रहा तो मुझे मजबूर होकर तुम सब परिंदों को खाना पड़ेगा। इस तरह सब परिंदे इस खतरनाक परिंदे से डरते हैं और जंगल से दूर चले जाते हैं और दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। तोता अपने परिंदों से कहता है, ये खतरनाक परिंदा हमें खा न जाए, उसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कौवा कहता है, बात तो आपने ठीक की है, मगर तोता भाई ये तो बहुत खतरनाक है, उसके पास तो कोई नहीं जा सकता। चलो भोजन इकट्ठा करते हैं। वो सब परिंदे उड़ जाते हैं और एक दरख्त पर जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ उन परिंदों के पास एक गिद्ध आ जाती है और कहती है, तुम लोग मेरे जंगल में क्या करने आए हो? यहाँ से चले जाओ। जंगल के सब परिंदे गिद्ध के आगे रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमारा जंगल खुश्क हो चुका है। वहाँ जालिम और खतरनाक परिंदा आया है जो हमें डराता है और जोर से भोजन मांगता है। हम काफी मजबूर हैं, हमें कुछ न कहो। गिद्ध कहती है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लिहाजा वहाँ जाकर उस परिंदे से लड़ेंगे और उसे मार देंगे। परिंदे बेचारे काफी डरते हैं और गिद्ध आगे आगे और परिंदे पीछे पीछे थे। जब गिद्ध इस खतरनाक परिंदे के करीब पहुंची
اور اسے ڈرانے کے لیے زور سے آوازیں نکالی۔ خطرناک پرندہ تو کافی غصے میں آ جاتا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے، تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے سامنے آ کر مجھے للکار رہے ہو؟ اتنے میں خطرناک پرندے کا عقل غصے کی وجہ سے کام نہیں کرتا اور وہ فوراً گدھ اور پرندوں پر زور سے جھپٹتا ہے۔ جس درخت پر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ سارا ہلنے لگ جاتا ہے، جس سے پرندوں میں ڈر پیدا ہو گیا اور وہ سوچنے لگے کہ اب یہ ظالم ہمیں فنا کر دے گا۔ جو ہی وہ مارنے کے لیے جھپٹا، اسے اپنی معذور آنکھوں کا خیال بھی نہ رہا اور وہ نیچے زمین پر آ گرا۔ گدھ کو فوراً اس کے اندھے ہونے کا پتہ چلا تو وہ پیچھے سے اس پر وار کرنے لگی۔ پھر گدھ دوسرے پرندوں کو بھی تسلی دیتی اور کہتی ہے، یہ ظالم آنکھوں سے اندھا ہے۔ پھر تمام پرندے اس پر وار کرنے لگے یہاں تک کہ اسے جان سے مار دیا۔ جب تک اندھے ظالم پرندے کا عقل کام کرتا رہا، وہ جنگل کے تمام پرندوں پر غالب رہا۔ جب اس کا غصہ تیز ہوا تو عقل نے جواب دے دیا، تو وہ خطرناک پرندہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک کوئی عقل سے کام لیتا ہے